السلام علیکم بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے اگزام ختم ہو چکے ہیں اور ہمیں پھر سے پڑھائی کی طرف اپنی رجوع کرنا ہے، یعنی واپس اپنی پڑھائی کی طرف آ جانا ہے۔ ایک دن دو دن آپ نے ریسٹ بھی کر لیا اور آپ کا جو ایک دم یاد کرتے رہتے تھے، تیاری کرتے رہتے تھے، اس کی تھکان بھی اب اتر گئی ہوگی۔ تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اب پھر سے اپنا کام۔ اب اس سے پہلے جتنے بھی آپ کے لیسن ہو چکے وہ آپ کے ایسے 1 کے تھے، اب وہ بالکل بھی اس میں شامل نہیں کیے جائیں گے۔ اب جو آپ کا شروع ہو رہا ہے وہ کیا شروع ہو رہا ہے؟ ایسے 2، ایسے 1 آپ کا نمٹ گیا۔ اب جو شروع ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ایسے 2 شروع ہونا ہے، اور ایسے 2 ہمارا کس لیسن سے شروع ہے؟ سبق نمبر 9، غصہ بہت برا ہے۔ ایک نظم ہے، سبق نمبر 9، غصہ بہت برا ہے۔ تو اب آپ کا ایسے 2 سٹارٹ ہو چکا ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں اپنے لیسن کی۔ غصے کے بارے میں تو آپ سبھی کو معلوم ہے کہ غصہ کیا چیز ہوتی ہے۔ امی کا غصہ دیکھتے ہیں، پاپا کا غصہ دیکھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ غصہ بہت برا ہے۔ غصے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں غصہ آیا، ہم نے کوئی بھی چیز لی، اٹھائی، پھینک دی، کیا ہوا؟ وہ ٹوٹ گئی۔ اب وہ غصہ جب ہمارا ختم ہوا تو کیا وہ واپس جڑ جائے گی؟ کس کا نقصان کیا ہم نے؟ اپنا خود کا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے۔ غصے کو حرام اسی لیے کہا گیا ہے کہ غصے میں انسان کو اپنی سدھ نہیں رہتی، یہی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک بچہ اپنا اظہار خیال بتا رہا ہے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ مجھے کیا نہیں کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے غصہ نہیں کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں جانیں گے اور سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم ہیں اگرچہ بچے واقف مگر ہیں اس سے، ہر شخص جانتا ہے غصہ بہت برا ہے۔ ہم ہیں اگرچہ بچے، واقف کا مطلب ہوتا ہے جان پہچان، یعنی جاننا۔ تو واقف مگر ہیں اس سے، اگر ہم بچے ہیں تو کیا ہوا؟ لیکن ہمیں سب معلوم ہے۔ واقف کا مطلب جاننا، معلوم ہونا، مگر ہمیں سب معلوم ہے، ہم ہر بات سے واقف ہیں۔ کیا؟ کہ ہر شخص جانتا ہے غصہ بہت برا ہے۔ شخص کہتے ہیں انسان کو۔ ہر شخص جانتا ہے غصہ بہت برا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ غصے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے، ہر انسان کو معلوم ہے کہ غصہ جو ہے وہ بہت برا ہے۔ اس کے باوجود بھی غصے میں کیا ہوتا ہے؟ ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا سی بات سے شروع ہوتی ہے لڑائی، اور بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ خاندانوں تک میں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ غصے کی بدولت ہوتا ہے، غصے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہر شخص جانتا ہے، یعنی ہر انسان کو معلوم ہے کہ غصہ بہت برا ہے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں غصہ۔ آگے دیکھیں، کوئی نہیں ہے ایسا غصے کو کہہ دے اچھا، سب نے یہی کہا ہے غصہ بہت برا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہاں تم نے غصہ کیا، بہت اچھا کیا، تم نے غصے میں اس کا سر پھوڑ دیا، بھائی واہ یہ تو بہت ہی اچھا کام کیا۔ شاباشی ملی ہے کبھی کسی کا سر پھوڑنے سے، یا کسی کی کچھ چوری کرنے سے، یا کسی کا خواہ جھگڑا کرنے سے؟ کبھی نہیں ملتی ہے شاباشی۔ کوئی نہیں ہے ایسا غصے کو کہہ دے اچھا۔ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ غصہ بہت اچھی چیز ہے تو ہم بھی مان لیں کہ واقعی غصہ جو ہے وہ اچھا ہے۔ سب نے یہی کہا ہے غصہ بہت برا ہے، یعنی سب، چاہے وہ بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، سب کیا کہتے ہیں؟ غصہ بہت برا ہے۔ ہوتے ہیں جتنے جھگڑے غصے کے یہ ہیں فتنے، سب کا یہ ماننا ہے غصہ بہت برا ہے۔
होते हैं जितने झगड़े कभी आपने देखा है कि प्यार मोहब्बत में झगड़े होते हुए देखा है? कभी नहीं देखा ना। प्यार मोहब्बत में कभी झगड़े नहीं होते, बल्कि गुस्से की वजह से ही झगड़े होते हैं। आपस में तकरार होती है, ज़रा सी बहस होती है, और बहस होते होते वो इतनी बढ़ जाती है कि झगड़े पर बात आमादा हो जाती है। तो गुस्से के ये हैं फितने कहते हैं बवाल, जिसे कहते हैं ना झगड़ा, फसाद, बवाल। गुस्से के ये हैं फितने। ये सब फितने किस बात के हैं? फसाद के। गुस्से की वजह से ये सारे फसाद होते हैं। सारे फसाद की जड़ क्या है? गुस्सा। सबका ये मानना है गुस्सा बहुत बुरा है। अखलाक से रहूँगा। अब देखिए ये बच्चा जो है वो क्या समझा रहा है अपने दोस्त से। एक दोस्त अपने दोस्त को बता रहा है ये सारी बात। अब लास्ट में आखिर में वो क्या कह रहा है कि अखलाक से रहूँगा। अखलाक मतलब प्यार मोहब्बत से। गुस्सा नहीं करूँगा, मेरा ये फ़ैसला है, गुस्सा बहुत बुरा है। क्या कह रहा है ये बच्चा? ये कह रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करूँगा जिससे फ़साद फैले, फितने फैले। उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और ये फ़साद, ये फितने किस चीज़ से फैलते हैं? किस बात से फैलते हैं? ये फ़साद और फितना फैलता है गुस्से से। ज़रा सी कोई बात हुई और फ़साद शुरू। तो गुस्सा नहीं करूँगा, मेरा ये फ़ैसला है, गुस्सा बहुत बुरा है। क्या कह रहा है वो? कि मेरा तो यही फ़ैसला है, मैंने इरादा कर लिया है कि मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा, कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा। मेरा ये फ़ैसला है, गुस्सा बहुत बुरा है। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये नज़्म? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। क्या क्या होता है गुस्सा करने से, है ना। चलिए एक बार और पढ़ते हैं इसे। अब आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे रवानी के साथ। बुक खोलेंगे अपनी और शुरू करेंगे। हम हैं अगरचे बच्चे, वाकिफ़ मगर हैं इससे, हर शख्स जानता है गुस्सा बहुत बुरा है। कोई नहीं है ऐसा गुस्से को कह दे अच्छा, सबने यही कहा है गुस्सा बहुत बुरा है। होते हैं जितने झगड़े, गुस्से के ये हैं फितने, सबका ये मानना है गुस्सा बहुत बुरा है। अखलाक से रहूँगा, गुस्सा नहीं करूँगा, मेरा ये फ़ैसला है, गुस्सा बहुत बुरा है। तो आपको भी यही करना है। आपको जो सबक पढ़ने को मिलते हैं, आपकी अपनी बुक में जितने भी सबक होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि आप सबकी इस्लाह हो सके। सिर्फ़ पढ़ने के लिए ही ये नज़में, ये सबक आपके पढ़ने के लिए नहीं होते, बल्कि इनसे आपको सबक लेना भी ज़रूरी है। क्यों कहा गया है? कोई भी किताब या किसी भी अगर क़िस्से में आपको कोई बात समझ में आती है तो क्या समझ में आती है कि हमें अपनी इस्लाह करनी है, अपना सुधार करना है, हमें इस चीज़ से सबक लेना है, ना कि ये एक बार पढ़ा और रख दिया बंद करके, सिर्फ़ ये पढ़ने के लिए है। नहीं, इसे अपनी ज़िंदगी में उतारना बेहद ज़रूरी है। अगर हम अपनी इन बातों को अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे तो हमारी ज़िंदगी यकीन जानिए बहुत ज़्यादा हमें अच्छी और आसान लगने लगेगी, और अल्लाह की नज़र में भी हम बहुत अच्छे बन जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।